My fellow Singaporeans, we are coming to a full year since our first COVID-19 Kami case. memasuki 1 tahun penuh sejak It has been a year of COVID-19 uncertainty, pertama kami. full of ups and Ini downs, merupakan tahun filled with ketidakpastian, anxiety penuh pasang and surut, trepidation. penuh dengan kecemasan But dan much has kegelisahan. changed within the last few Tapi months. banyak yang berubah dalam beberapa In March bulan and April, terakhir. we peaked at over Pada bulan Maret 1,000 dan April, cases a day. kami mencapai lebih dari 1.000 Now, kasus on sehari. most days, we have zero Sekarang, cases hampir of setiap hari, local transmissions. Kami tidak memiliki kasus transmisi lokal. When the pandemic first started, we worried Ketika if there pandemi would be enough pertama kali supplies in the dimulai, kami supermarkets. khawatir akan ada cukup Today, pasokan di supermarket. supermarket shelves are full Rak and shopping is supermarket calm saat ini penuh and uneventful. dan belanja menjadi tenang dan lancar. Parents were worried then whether their kids should go to Orang school. tua khawatir But we apakah kept the anak-anak school year harus intact. pergi ke sekolah. CCAs Tapi have kami resumed, menjaga tahun ajaran tetap and utuh. graduating students CCA have finished telah exams dilanjutkan and dan are waiting siswa for their yang lulus results. telah menyelesaikan ujian dan menunggu hasil We will mereka. not forget the 2 months of circuit breaker Kami in tidak April akan and May. melupakan 2 bulan But pemutus today, sirkus pada bulan life April is a dan lot Mei. more normal. Tapi hari ini We go to work, hidup dine jauh out, lebih normal. and meet friends, Kami though in pergi groups bekerja, of no makan more di than luar, 5. bertemu teman-teman, meskipun dalam kelompok yang How tidak did we lebih bring dari 5 things orang. under control? It took a Bagaimana tremendous kita effort mengendalikan and segalanya? some good luck. Butuh usaha yang luar biasa Our dan measures were sedikit hard for keberuntungan. everyone, but they Tindakan worked. kami sulit untuk semua orang, Singaporeans tapi showed resilience berhasil. and took them in their Orang stride. Singapura Our menunjukkan economy ketangguhan took a big hit, but we dan did mengambil not langkah let it mereka crash. dengan tenang. Despite the global economic dislocation, most of our Ekonomi workers kami kept their terpukul jobs. besar, tapi kami tidak memberikan ampun. Meskipun terjadi Now, distorsi ekonomi global, Our sebagai pekerja defenses tetap against mempertahankan pekerjaan COVID-19 mereka. are much Sekarang, stronger. pertahanan kita melawan We've steadily COVID-19 built up jauh our lebih kuat. testing capacities and procedures. Kami terus meningkatkan kapasitas We dan introduced prosedur rostered pengujian routine kami. testing of higher Kami risk groups. memperkenalkan roster routine testing We started dari using grup berisiko antigen tinggi. rapid tests to Kami mulai resume menggunakan larger antigen gatherings rapid and test events safely. untuk melanjutkan pertemuan dan We acara also yang lebih beefed besar up our dengan aman. contact tracing capabilities. Kami juga For meningkatkan example, kemampuan expanding pelacakan our safe kontak entry kami. and trace Misalnya, together programs memperluas program safe and entry distributing dan trace kami. together tokens. Dan mendistribusikan token We got trace used to the token trace inconvenient together. restrictions and found Kami ways terbiasa to dengan carry on batasan with yang life, tidak nyaman dan We looked menemukan after cara one another, untuk melanjutkan hidup. reminding each other Kami menjaga satu to sama adhere lain, to safe saling distancing, mengingatkan to wear untuk menjaga masks, jarak aman, to see a memakai doctor if masker, ill, ke dokter jika and sakit, so on. dan sebagainya. I'm very grateful that Singaporeans have complied with the Saya sangat spirit bersyukur and not just the bahwa letter warga of the Singapura rules. telah mematuhi semangat We stayed united, dan kept up our guard, dan bukan hanya and did peraturan not allow tertulis. ourselves to become complacent over Kami time. tetap bersatu menjaga kewaspadaan With everyone's dan tidak full membiarkan support, diri kami berpuas Our di sini enhanced waktu. safeguards work, Dengan dukungan penuh and dari we could semua orang, gradually pengamanan ease our kami restrictions. akan ditingkatkan berfungsi And dan we can kami be dapat secara proud bertahap mengurangi of batasan how kami. far we have come. Kami bangga dengan pencapaian kami. Because of your efforts, we are now ready to progress Karena to the next usaha phase. Anda, kami sekarang siap untuk maju ke fase Phase berikutnya. 3 will begin in 2 weeks' Fase time. 3 akan on the dimulai 28th of dalam December. waktu 2 minggu. So we will end the year Pada 28 with some Desember, good news. jadi kami akan mengakhiri tahun The ini Ministerial dengan kabar Task baik. Force will explain the details Satgas immediately Kementerian after my akan menjelaskan broadcast. detailnya segera We setelah will siaran ease saya. capacity limits in public places like Kami malls akan and mengurangi batas attractions. kapasitas di tempat and at umum places of seperti worship. mal dan tempat wisata. One Dan di significant tempat change ibadah, is to allow groups of up to 8 salah satu to perubahan congregate. signifikan adalah up mengizinkan from the grup current beranggotakan maximum hingga of 8 5. orang untuk berkumpul. So 8 Naik people dari can maksimum dine out together 5 saat or ini. visit someone's Jadi home. 8 orang dapat makan bersama This will make it atau easier to mengunjungi rumah hold seseorang. family get-togethers Ini akan during memudahkan the acara festive kumpul period. keluarga selama periode perayaan. Please understand that even as we enter phase 3, Harap dipahami the battle bahwa is far bahkan from won. saat kami masuki fase 3, The pertempuran COVID-19 masih jauh virus dari has kemenangan. not been eradicated. Virus COVID-19 There's a long belum way to go. diberantas. Masih Around banyak the jalan world, yang harus the ditempuh di pandemic is still seluruh dunia. raging. Many Di seluruh countries dunia, are seeing pandemik masih second, bercamuk. third, or even Banyak fourth waves negara of mengalami infection, gelombang infeksi record kedua, numbers ketiga, of dan daily bahkan keempat cases. dengan catatan jumlah kasus harian. International borders
remain largely closed. Perbatasan But internasional trade sebagian and besar travel are our tetap lifeblood. ditutup. Tapi And the longer our perdagangan dan own borders perjalanan stay adalah closed sumber to kehidupan travelers, kami. the greater Semakin the lama risk of us perbatasan kita tertutup permanently bagi para losing pelancong, out as semakin an besar international risiko kita hub kehilangan secara and permanen sebagai consequently hubungan hurting our internasional livelihoods. dan akibatnya merugikan mata Therefore, pencaharian kita. our only option is to reopen our Oleh karena itu, borders in a controlled and safe satu-satunya pilihan manner. kami adalah membuka kembali perbatasan As we kami do dengan so, cara yang terkendali dan we will aman. see more imported Saat kami cases, melakukan, kami and akan there will be melihat some banyak risk of kasus these impor imported cases dan akan spreading banyak risiko to the kasus impor community. ini menyebarkan ke masyarakat. We've already had a few cases recently. Kami sudah An memiliki airport beberapa staff kasus baru-baru ini. who likely came into Seorang contact with staf infected bandara passengers, yang kemungkinan melakukan a kontak marine dengan worker penumpang yang who picked up terinfeksi. the virus after Seorang boarding pekerja ships. laut yang to do tertular repair and virus resupply setelah work. menaiki kapal untuk melakukan pekerjaan This is a perbaikan dan calculated pasokan. risk we have to Ini adalah accept. risiko yang telah But the diperhitungkan yang government will harus take kami every terima. precaution and do our best Tapi to prevent pemerintah akan mengambil imported cases setiap from tindakan triggering pencegahan a dan new melakukan outbreak. yang terbaik untuk mencegah kasus impor memicu wabah At the baru. same time, Singaporeans Pada must keep saat our yang guard sama, up because Singapura the harus virus tetap is waspada. most likely still Karena circulating kemungkinan besar virus silently masih beredar within our diam-diam di dalam community. komunitas kita. Each of us needs to play our part. Masing-masing By dari all kita perlu means, make memainkan use of peran the kita. higher limits and reconnect with Dengan friends segala and cara family. manfaatkan batasan yang But lebih tinggi dan please do hubungkan not kembali dengan teman abandon dan keluarga. your mindset Tapi tolong of jangan watchfulness meninggalkan pola and pikir caution. kewaspadaan dan kehati-hatian Anda. This is absolutely not the time to relax Ini sama and let sekali our guard bukan waktu down, yang bersantai or to dan hold a big lengah party, atau mengadakan pesta besar, imagining that the membayangkan problem bahwa masalah has telah hilang. disappeared. Progressing from phase 2 to phase 3 is a Maju calibrated, dari fase careful 2 ke move. fase 3 adalah We are langkah easing yang the restrictions in a terkalibrasi dan controlled hati-hati. way Kami so that we melonggarkan can keep the pembatasan dengan cara COVID-19 yang situation terkontrol, stable sehingga kami dapat and menjaga take more situasi steps COVID-19 forward tetap stabil later. dan mengambil langkah lebih lanjut So it nanti. is vital that you stay cautious and vigilant Sangat penting bagi continue Anda to untuk tetap cooperate with the berhati-hati dan government waspada, and terus comply bekerja with the sama rules and dengan restrictions pemerintah dan that will mematuhi apply aturan dan in batasan phase yang 3. akan berlaku di tahap 3. How long will we have to keep this up for? It may Berapa be lama for kita quite a harus melakukan while, ini? possibly Mungkin a cukup year lama. or more. Mungkin 1 tahun atau One lebih. key factor is how soon COVID-19 Salah satu vaccines faktor become kuncinya available adalah to us. seberapa cepat vaksin COVID-19 The tersedia government has bagi been kita. working quietly behind the scenes Pemerintah since telah bekerja early in diam-diam the di belakang pandemic layar to secure access sejak to awal vaccines. pandemi untuk mengamankan akses This ke was not a vaksin. simple exercise. Ini More bukanlah than latihan yang 200 sederhana. vaccine candidates were being Lebih developed. dari 200 and not kandidat all would vaksin sedang succeed. dikembangkan. We Dan started tidak talking semua to akan the berhasil. pharmaceutical companies early to Kami mulai understand the berbicara dengan science perusahaan and farmasi sejak identify dini the promising untuk memahami candidates sains and the dan vaccines mengidentifikasi likely kandidat to yang reach menjadikan production serta sooner. vaksin yang kemungkinan besar akan segera We set diproduksi. aside more than $1 billion Kami We menyisihkan placed lebih multiple dari bets $1 miliar to sign Kami advance memasang banyak purchase taruhan agreements untuk and make early down payments mendatangani for the perjanjian most pembelian di promising muka candidates, dan membayar uang muka lebih awal, including with Moderna, Pfizer-BioNTech, and termasuk dari Sinovac. Moderna, Pfizer BioNTech, We made dan arrangements Sinovac. with pharmaceutical companies to facilitate Kami their membuat clinical trials perjanjian and dengan drug perusahaan development in farmasi untuk Singapore, memfasilitasi uji klinis and dan attracted a few to pengembangan establish obat vaccine mereka di manufacturing Singapura dan menarik capabilities here. beberapa orang untuk membangun kemampuan pembuatan We vaksin also di sini. supported local efforts to develop a Kami vaccine. juga mendukung upaya lokal untuk This gave our mengembangkan own vaksin. scientists and researchers the Hal opportunity ini memberikan to do kesempatan cutting-edge kepada work. para ilmuwan dan It was peneliti also insurance kita untuk melakukan in pekerjaan yang case canggih. the global supply chain was disrupted. This Jika way, rantai pasukan global we built terganggu, up a diversified dengan cara portfolio ini, of options Kami membangun to ensure portofolio that Singapore would be pilihan yang beragam near the front of the untuk queue memastikan for bahwa vaccines Singapura akan berada di and dekat not antrean vaksin last in dan line. tidak berada di antrean terakhir. Securing early access to vaccines was a whole of government Mengamankan effort. akses dini terhadap vaksin Many adalah agencies and upaya public officers pemerintah led by secara the head of the keseluruhan. civil service Banyak were instansi dan involved pejabat in this publik yang critical dipimpin mission. oleh kepala dinas sipil I commend them terlibat for their dalam good misi work. kritis ini. Saya They are memuji among the mereka legion of atas kerja unsung bagus heroes mereka who adalah have di helped antara us legiun get pahlawan through this tanpa crisis. tanda jasa yang telah membantu kami melewati krisis As ini. you would have read in the news,
the first vaccines are Seperti yang now akan Anda baca di coming into berita, production. vaksin pertama And sekarang I'm very dimulai happy to diproduksi. tell you Saya that sangat senang after memberitahu studying the Anda bahwa scientific setelah evidence mempelajari bukti and ilmiah clinical dan trial data uji data, klinis, the Health Sciences Authority, Otoritas HSA, Ilmu has Kesehatan approved the Pfizer telah menyetujui BioNTech vaksin vaccine Pfizer for BioNTech pandemic use. untuk penggunaan pandemi. The first shipment should arrive by the end of this month, Pengiriman pertama akan tiba making pada akhir Singapore bulan ini, one of the first countries to obtain menjadikan this Singapura vaccine. salah satu negara pertama yang mendapatkan We vaksin also ini. expect other vaccines to arrive in Singapore Kami in the juga coming memperkirakan months. vaksin lain akan tiba di Singapura If all goes dalam according to beberapa bulan plan, mendatang. we'll have enough Jika semua vaccines for berjalan everyone sesuai in rencana, Singapore kami akan by the memiliki third cukup vaksin quarter untuk semua of orang di 2021. Singapura pada kuartal ketiga. The Ministry of Health 2021. has set up a committee of doctors and experts Depkes to telah recommend a membentuk vaccination dokter dan strategy ahli for untuk us. merekomendasikan strategi The committee vaksinasi has bagi kami. proposed that our entire adult population Panitia telah should be mengusulkan agar vaccinated, seluruh populasi orang but dewasa to make kami harus vaccinations divaksinasi. voluntary. Tetapi untuk membuat vaksinasi First sukarela. priority will be given to those who are at greatest risk, Prioritas pertama akan diberikan healthcare kepada workers mereka yang and memiliki frontline risiko personnel, terbesar, petugas as well as kesehatan the dan elderly personel and garis depan, vulnerable. serta orang tua Thereafter, dan The rentan. committee proposes to progressively Setelah itu, vaccinate the rest of the Panitia population mengusulkan untuk secara bertahap and to cover memvaksinasi seluruh everyone who penduduk wants a vaccination by dan the end of mencakup next semua year. orang yang menginginkan vaksinasi pada akhir tahun depan. The government has accepted these recommendations. Pemerintah telah I mengambil have rekomendasi personal ini. confidence in our experts. Saya memiliki My kepercayaan cabinet pribadi colleagues and pada I, pakar kami. including the older ones, Rekan-rekan kabinet will saya be dan getting saya, ourselves termasuk vaccinated yang lebih early. tua, akan This is divaksinasi to show lebih you, awal. especially seniors like me, Ini untuk menunjukkan kepada that we Anda, believe terutama the manula seperti vaccines saya, are safe. bahwa kami yakin vaksin itu aman. We have decided to make vaccinations free Kami for telah all memutuskan Singaporeans untuk membuat and vaksinasi for all gratis untuk long-term semua warga residents who are Singapura currently here. dan untuk semua So I penduduk jangka strongly panjang yang encourage saat you ini to ada get di sini. vaccinated too Jadi saya sangat when the menganjurkan vaccine is Anda offered to untuk you. divaksinasi juga. Because Ketika when you divaksin get yourself ditawarkan kepada Anda, vaccinated, you're not just karena protecting yourself, ketika Anda you're divaksinasi, also doing Anda your tidak part hanya to melindungi diri protect sendiri, others, Anda juga melakukan especially your bagian loved Anda ones. untuk melindungi orang lain, The more terutama of us orang are yang Anda cintai. vaccinated, the harder it will be for the Semakin virus banyak to dari kita spread, divaksinasi, and the safer semakin we sulit will all virus itu be menyebar, as a dan semakin society. aman kita semua sebagai masyarakat. Vaccines will support our recovery in more ways than one. Vaksin akan mendukung As pemulihan a kita dengan global lebih dari aviation satu hub, cara. we play a Sebagai crucial pusat role penerbangan transporting global, vaccines kami around the memainkan world. peran penting dalam pengangkutan vaksin ke Vaccines seluruh require dunia. cold chain Vaksin management. membutuhkan manajemen rantai An dingin. ordinary refrigerator is not good enough. Kulkas baik The tidak, Pfizer kulkas vaccine biasa tidak needs cukup to be baik. stored at Vaksin minus Pfizer 70 perlu degrees disimpan pada Celsius, suhu minus colder than 70 the derajat Arctic Celcius, in winter. lebih dingin dari This Arktik di requires musim dingin. infrastructure, high standards, skilled Ini personnel, membutuhkan infrastruktur, and good standar connectivity tinggi, to many personel different terampil, countries dan konektivitas all yang baik along the ke banyak supply chain. negara berbeda di sepanjang rantai pasokan. Fortunately, Singapore has a strong ecosystem for Untungnya, cargo handling. Singapura memiliki ekosistem yang kuat Leading untuk global penanggungan logistics kargo. companies like DHL, UPS, and Perusahaan FedEx logistik global are based terkemuka here. seperti DHL, SIA UPS, dan and FedEx Changi berbasis di Airport's sini. ground handling partners SIA dan are mitra certified by penanggulangan IATA, darat Bandara Changi International Air Transport disertifikasi oleh Association, IATA, to handle and transport Asosiasi pharmaceutical Transportasi Udara supplies. Internasional, untuk menangani dan We are mengangkut now pasukan gearing farmasi. ourselves up to handle large volumes Kami of vaccine sekarang bersiap shipments untuk menangani into pengiriman Singapore vaksin and through dalam jumlah Singapore besar dalam to help win melalui the Singapura global fight untuk membantu against menangani COVID-19. perang global melawan COVID-19. We didn't get here overnight. We've always Kami tidak planned ahead, sampai di sini dalam systematically semalam. creating Kami selalu opportunities for merencanakan ke ourselves. depan secara sistematis It menciptakan took us peluang untuk years diri of kami sendiri. investment and planning, Kami building a membutuhkan investasi dan business-friendly perencanaan climate, bertahun-tahun, and expanding our membangun air links iklim yang around ramah the world. bisnis, dan memperluas jaringan These udara ke long-term seluruh dunia. investments are now paying Investasi dividends. jangka panjang ini sekarang membayar dividen. During this immediate crisis, we have reacted quickly Selama and krisis langsung comprehensively, ini, kami marshal telah resources to bereaksi solve our problems, dengan cepat dan and stay komprehensif, resilient. mengumpulkan sumber daya untuk Our memecahkan masalah situation kami is dan now tetap tangguh. stable, Situasi kami but sekarang only stabil, because everyone has worked so hard tapi and hanya karena sacrificed so semua much. orang telah bekerja sangat keras dan Now berkorban that begitu vaccines banyak. are becoming available, we can Sekarang see vaksin light telah at tersedia, the end of the tunnel. kita dapat melihat cahaya di ujung terowongan. As vaccinations become widespread,
karena not only in vaksinasi Singapore, tersebar but luas tidak also hanya di in our Singapura, region and the world. tapi juga di wilayah We kita can dan look dunia. forward to resuming more Kita normal dapat lives. berharap untuk melanjutkan kehidupan yang lebih Let normal. us keep up our efforts in this final stretch to Mari cross the kita finish teruskan line upaya kita together dalam and perenggangan complete terakhir our ini mission to untuk defeat melintasi garis finish COVID-19. bersama Thank dan you. menyelesaikan misi kita